Shalom teman-teman. Shalom everyone. Oke teman-teman semua, mohon maaf atas keterlambatan video greetings ini. First of all, our apology for the late posting of this greeting video. Kami sebenarnya sudah menyiapkan video ini dari tanggal 1 Januari, teman-teman. Actually, from the 1st of January, we already prepared this greeting video, brothers and sisters in Christ. Namun terjadi sesuatu hal yang membuat video ini harus direkam ulang. But actually, it seems that things happens that so we need to re-record this greeting video again. Saya percaya bahwa jika hal itu terjadi, artinya ada sesuatu hal yang sangat besar dalam pesan yang akan saya sampaikan. And I believe, and I do believe, if these things happen, God will give a big message, a big meaning, a big emphasis through the message that I will give to all of you. Dan pastinya di sini saya didampingi oleh Komatnyo yang akan menjadi interpreter hari ini. Again, I'm accompanied with Brother Michael Nyo, who will become my interpreter. Oke, teman-teman, pesan hari ini sangat sederhana dan saya tidak akan berlama-lama. Yang pastinya adalah banyak yang bertanya pada saya tentang 2022 ini bagaimana sih? Okay, brothers and sisters, I'm going to be quick. And actually, lots of friends of mine asking me what will happen in 2022. Ya, teman-teman, ketika kita berbicara tentang pesan Tuhan untuk suatu tahun, pastinya tidak terlepas dari kalender Yahudi. And if we want to talk about God's message upon this year, upon every year, this message would not be separated, would not be far away from the Hebrew calendar. Kenapa? Karena kalender Ibrani selalu dimulai lebih dahulu. Contoh tahun ini, tahun 2022, kalender Ibrani adalah tahun 5782. The reason is that Hebrew calendar appears preceding Gregorian calendar or our calendar, which is, for a comparison, this year of 2022 is in Hebrew is going to be the year of 5782. Am I correct? Yes, correct. 5872. 5782 udah betul tadi. Oh ya, 5782. Yes, 5782. Oke, teman-teman. No, tahun Ibrani dimulai dari bulan 9 tahun lalu. So the Hebrew calendar or the Jewish year begin from the 9th month last year. Dari tahun lalu dimulai sampai ke tahun ini. And from last year, it begin until this year. Sampai nanti bulan 9 lagi. And again, for the upcoming 9th month. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara tentang satu tahun ini, Tuhan sedang berbicara apa? Kita berbicara tentang yang namanya persiapannya sudah lebih dahulu dari kalender Ibrani, karena sudah 3 bulan dibuka. So when we are talking about God message upon this year, the preparation is actually earlier. It comes earlier because the Hebrew calendar begins 3 months prior to this to Gregorian calendar. Oke, jadi ketika kita mau berbicara tentang tahun ini, yang saya bisa sampaikan bahwa tahun ini kita berbicara tentang pay bed, rumah, mulut dan rumah. Alright, speaking about the message of this year, so what I can say is this year is the year of payback, which is mouth and house. Dan teman-teman, pastinya kalau kita bicara tentang mulut dan rumah, pesan-pesannya sudah saya sampaikan. Silahkan cek video saya tentang tahun payback. The message of payback
is already given for on my previous message. Then you can check on my prior videos or previous videos. Nah, lalu apa sih kelanjutannya yang khusus tahun ini gitu kan? Yang khusus tahun 2022 ini secara Gregorian? Okay, but the point is, what is the continuous of my message, especially upon this Gregorian year of 2022? Tuhan berbicara kuat tentang Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. God spoke very strong and very clear through Hebrew 12 verse 26 to 28. Firman-Nya berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. His word says that time his voice will shaken the earth. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. But again, he gave his declaration. So through his message, he says that this time I will not only shaken the earth, but also the heaven. Oke, nah jadi teman-teman, dikatakan bahwa akan ada goncangan-goncangan yang akan terjadi gitu kan. Gak hanya di bumi, namun juga di langit akan terjadi goncangan itu. So, brothers and sisters, we can see that lots of turbulences would happen, shaken would happen, not only upon this earth, but also in heaven. Yang paling terpenting di ayat yang ke-28, saya akan loncat ke ayat 28. Oke. Ayat 28 berkata, ya, silakan. So I will jump into the verse 28 because this is the most important point that we have to underline. We have to highlight. So this is the verse. Ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. So verse 28 says that, therefore, since we already accept or receive the unshakable kingdom, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Let us give thanks and give him prayers and worship upon him through the way that he wants us to do, through the way that he pleases. Dengan hormat dan takut, with honor and fear. Oke teman-teman, di sini ada kata kingdom, ada kata kerajaan. Okay, and brothers and sisters, we clearly find the word kingdom in here. Kerajaan yang nggak tergoncangkan dan telah kita terima, teman-teman. So the unshakable kingdom we have received, brothers and sisters. Nah, kata tidak tergoncangkan ini sangat-sangat menarik perhatian saya. So the word unshakable seems interesting for me. Berasal dari kata asaleotos. It came from the word asaleotos, yang berarti bahwa dia itu tidak tergoncangkan, tidak bisa dipindahkan. So asaleotos means that unshakable and unremovable. Jadi teman-teman, kalau kita mau berbicara tentang sebuah kerajaan Allah, kita ini ketika kita terima, ya, kok. Sorry. So brothers and sisters, okay. So brothers and sisters, if you want to talk about kingdom of God, okay. Di situ kita akan menemukan poin yang sangat-sangat penting, bahwa ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berada dalam kerajaan-Nya. So the important point that we could find is when we receive Yeshua HaMashiach, our Lord Jesus Christ as Lord and Savior, we already receive His kingdom. Dan ketika kita berada dalam kerajaan Allah,
Artinya kita harus tahu status kita di dalam kerajaan itu. Okay, when we are inside within His kingdom, we need to know our status inside in His kingdom. Kenapa? Karena kita ada dalam kerajaan, tapi kita sebagai apa gitu teman-teman di kerajaan itu? Of course, we need to know it because when we are inside the kingdom, we need to know what our role in the kingdom. Nah, teman-teman, ini harus diperhatikan. Apa identitasmu di dalam Tuhan? Apa identitasmu dalam kerajaan Allah? And this, we need to underline this. We need to highlight this. What is your identity in God? What is your identity inside of in the kingdom of God? Karena tanpa kalian tahu identitas kalian dalam kerajaan Allah, ya, apakah betul kalian sudah dalam kerajaan Allah? Because without knowing clearly our identity in the kingdom of God, are we really inside the kingdom of God? Oke teman-teman, jadi silahkan Anda renungkan apa identitas kalian di dalam kerajaan Allah. So contemplate and meditate what is our identity, and what is your identity in the kingdom of God. Oke, jadi teman-teman, kalau saya pribadi melihat bahwa ketika kita adalah menjadi anak Allah, maka kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. So I myself seeing this in this perspective. If we are becoming the sons of God, the sons and daughter of God, we will receive the inheritance from God. Tetapi menjadi seorang anak yang sudah dewasa, yang sudah akil balik untuk menerima warisan itu. But sons and daughter or children who are eligible to receive the inheritance, they need to be adolescents, or they need to be they need to grow up to receive the inheritance. Oke, jadi kalau mau kita perhatikan teman-teman, menurut budaya Yahudi, yang berhak menerima warisan adalah anak laki-laki yang telah dewasa. So in Hebrew calendar, in Judaism and in Hebrew custom and culture, so those who are eligible to receive the kingdom of God, the inheritance of the kingdom of God, those who are son or boys who already grew up. Amen. Jadi teman-teman, ini bukan masalah apa jenis kelaminmu ya. Ini tidak ada kaitannya. Namun kamu harus memiliki sikap seperti seorang putra yang telah dewasa. No, it's not about are we being our status, but we need to have the attitude, the true attitude, the right attitude as a sons and daughter who already grew up. Salah satu tulisan Paulus tentang kedewasaan jemaat itu ada kata dewasa di sana di Efesus 4. So in Ephesus 4, the letter from Paul to Ephesians, there is a word. There is a word of maturity written there. Ya, namun kata kedewasaan di sini, jadi Paulus berharap jemaat Efesus itu menjadi Kristen yang dewasa. Namun kata dewasa di sini menggunakan kata andra. Paul want the Christians to become a mature Christians, and he used the word andraf. Andra itu artinya adalah seorang suami, seorang pria yang telah dewasa dan menjadi suami. Okay, my apology is andra. Andra means a man who are mature and become a husband. Nah, jadi apa kaitannya? Ini tentang putra tadi, teman-teman. Jadi
kita tahu bahwa ada satu standar yang Tuhan kasih, yaitu standar seorang putra dewasa. So, yeah, it's related with our status as sons and daughter of God. There is a standard that is given by God, which is a mature son. So, teman-teman semua, pastikan dirimu ingat statusmu ini, identitasmu di dalam kerajaan Allah ini. So, brothers and sisters, make sure that all of you, personally remember your status inside the kingdom of God. Karena hanya kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan dan tidak dapat dipindahkan oleh kuasa apapun. Because only the kingdom of God that is unshakable and unremovable and unchangeable by any kind of power in this world. Jadi teman-teman, mari sesuai dengan tahun PB, kita harus perhatikan perkataan kita dan apakah kita tinggal di dalam rumah. So let us pay attention in this payback year. Pay attention of our saying, pay attention of the word that comes from our mouth, and also make sure that we stay inside the house. Rumah juga berbicara tentang rumahnya Allah. Rumahnya Allah ya kerajaan Allah. The house also talks about the house of God, the kingdom of God. Kalau kita berbicara rumah, itu berarti ada tentang susunan keluarga, tatanan di dalam rumah itu. Speaking about a house, we will meet a family, hierarchy in the family. Jadi kita tahu di rumah ada seorang ayah. Nah, bagaimana hubunganmu dengan seorang ayah itu di dalam rumah? So, statusmu sebagai anak di rumah harus ada hubungan dengan bapak di rumahnya, betul? Yes, as our status in our physical house, in house there is in house and in our family there is a father. So how's your relationship with your father? Jadi teman-teman semua, pastikan mulai bangun hubunganmu sebagai bapak dengan anak dan memiliki yang terkoneksi dengan baik. So, brother and sister, make sure that you create a relationship, or you make relationship or man relationship as father and son, so that you can and your relationship become interconnected. Dan teman-teman semua, saya sangat mengingatkan sekalian karena Firman Tuhan berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. So, brother and sister, I also want to emphasize around really hard, underline this and highlight it is really bright, because through this verse, didn't all of you know that your body is a temple of God? Jadi, karena tubuh kita bait Allah, artinya tubuh kita adalah rumah Allah. So, since our body is a temple of God, so our body is a house of the Lord. Kita harus selalu membangun koneksi hubungan kita pribadi dengan Bapa di surga. We need to make and maintain or even increase our relationship with personal relationship, with Father in heaven. Pastiin juga bahwa dalam hidup kita pastikan banget memiliki Bapa rohani. And in our physical life, we have to make sure that we have a spiritual father. Namun hubunganmu dengan Bapa rohani ditentukan dengan hubunganmu bersama Bapa duniawimu, Bapa jasmanimu. But your relationship with your spiritual father also impacted with your relationship with your own father, or what I mean is your biological father. Jadi, segera bereskan hubunganmu dengan Bapa jasmanimu, Bapa kandungmu, maka engkau akan menemukan jalan untuk bersama Bapa rohanimu.
So make sure that you need to mend your relationship with your biological father or physical father, earthly father. Therefore, you will increase your relationship surely with your spiritual father and your father in heaven. Oke, teman-teman. Nah, lebih lanjut lagi, saya ingin menyampaikan tentang Habakuk 1 ayat 5. Furthermore, I would like to share about Habakkuk 1 verse 1 until 5. Habakuk 1 ayat 5 kok. Oh, I'm sorry. Habakkuk 1 verse 5. Oke, dikatakan lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Observe and pay attention among the nations. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Be in awe and astonished. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu. Because I'm going to do things in your era. Yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. That you will never believe by yourself if it is being told. Jadi teman-teman, ada hal-hal besar yang akan Tuhan kerjakan di antara kita yang kita sendiri tidak akan bisa percayai, and it's unusual. Yeah, so there will be a great things, an amazing things that God will do upon our life, which is we ourselves would not able to believe ourselves, because it is unusual. Nah, teman-teman, kenapa ada hal-hal yang sangat luar biasa? Siapa yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? So why there is a lot of unusual and amazing things that happen? And anyway, who really waiting or who really longing for the second coming of Christ? Siapa yang pernah membaca ayat di Kisah Rasul 3 ayat yang ke-21? Whoever who have read the verse in Acts 3 verse 21. Kisah Rasul 3:21 berkata, Kristus itu tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. So Acts 3 verse 21 said that Christ Jesus will sit on the heaven until restoration came to every aspect of the world. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. As it is given, it is spoken by God through His prophet, who is holy in the past. Jadi teman-teman, ini sangat excited sekali buat saya pribadi. Mulai dari tahun ini, saya sangat berkata kita mulai dari tahun ini. Kalau kita benar menanti-nantikan Tuhan. So actually, this makes me excited. So from this year, beginning through this year, if we are longing to the coming of the Lord, pastinya kita harus menyadari akan ada pemulihan besar yang akan terjadi di dalam hidup kita. Surely we will aware that there will be a big restoration that happens upon our life. Pemulihan yang besar ini sangat-sangatlah luar biasa. And this restoration, the big restoration is going to be amazing. Kata pemulihan di sini berasal dari bahasa Yunani. The word restoration is taken from the Greek word apokatastasis. Apokatastasis. Ya, apokatastasis. Alright. I will repeat. Apokatastasis. Yang berarti tentang restitusi. Apokatastasis means restitution. Pembangunan kembali. Rebuilding.
pemulihan, restoration, rekonsiliasi, reconciliation, juga bisa berarti tentang reestablishment. Re-establishment, right? Okay. Yeah. And it also could means as re-establishment. Bahasa Indonesianya apa ya? Re-establishment, establishment itu kan pembangunan, penetapan ya, penetapan kembali. Yes. If not mistaken, okay. If I'm not mistaken, penetapan, pengukuhan kembali, reestablished. Yes. Nah, jadi teman-teman, apa yang pernah hilang dari hidupmu? Berkat-berkat apa yang hilang dari hidupmu tahun ini dikembalikan? So brothers and sisters, every blessings and everything that is lost or gone from your life will be restored. Di tahun ini. In this year. Amin. Amin. Oke, teman-teman, selain itu, apa yang menurutmu, kamu sudah bangun bisnis tapi hancur? Hei, dengar baik-baik, di tahun ini Tuhan akan pulihkan itu. Tuhan akan bangun kembali. Tuhan akan tetapkan kembali langkah-langkahmu. Okay, and brothers and sisters, if you are managing business or creating business, but it's failure and it's collapse, listen carefully. God will restore all of them. God will restore your business. God will rebuild your business. God will establish your business with certain steps and movements. Kalian yang berasa bahwa kalian sudah lakukan A, B, C dengan metode apapun, tetapi kok selalu lost gitu. Yeah, for you who have done a lot of ways, A, B, C, 1, 2, 3, any strategies and any method, but you always lost. Dengarkan, tahun ini Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan bikin kau mulai beruntung kembali, mendapatkan untung itu. Listen carefully. This year, God will restore. God will make you gain profit, gain benefit. Mulai dari tahun ini, asalkan kita tinggal di dalam rumah Bapa. It happened in this year as long as we stay in the house of Father. Dan ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun, tidak akan pernah berhenti. And this blessing and this restoration and this establishment will grow from years to years without stopping. Apa yang terjadi masalahmu dengan banyak orang akan Tuhan rekonsiliasikan. Every problem that happens in your life with a lot of people, God will reconcile of it. Apa yang pernah hilang Tuhan restitusikan, Tuhan kembalikan. God will restore, God will return things that is gone away or taken away from your life. Jadi teman-teman, pastikan hidupmu berada di dalam kerajaan Allah ini dengan identitas yang tepat ini. So make sure that your life is inside the kingdom of God with the right identity. Dan ini yang Tuhan ingatkan pada saya ketika bikin video di tanggal 1 kemarin yang hilang itu. So this is why God remind me when I'm making the video on the 1st January, which is lost. Video itu Tuhan, saat saya lagi bikin video, tiba-tiba Tuhan berbicara, ingatkan mereka tentang kisah bangsa Israel keluar dari Mesir itu. And God spoke to me, remind them with the story when Israelite was go out from Egypt, come out from Egypt. Mereka di sana itu menerima 10 perintah Allah, 10 ketetapan Tuhan dalam Pentakosta. Where they, the Israelite, receive the 10 commandments, the 10 establishment of God in the day of Pentecost. Dan teman-teman,
Tuhan juga hal ini berbicara apa? Kita mungkin menerima Roh Kudus saat Pentakosta. Dalam kehidupan kita mengalami pencurahan Roh Kudus. This is also happened to our life, to us, because we receive Holy Spirit in the day of Pentecost. Namun yang terjadi adalah ketika pemimpinnya belum kelihatan atau kita seperti orang yang kebingungan, lalu kita berbuat dosa, menyembah berhala, menyembah si lembu emas itu. However, when our leader or the leader is not not yet coming, and we are in a state of confusedness, and we will begin to worship idols. We will begin to do idolatry, like the Israelite worship the golden calf. Atau kita bisa katakan juga ketika figur Bapa jasmani itu kita tidak bisa temukan, tidak bisa kita lihat. Or we can also say when the how to say in a good way, figure in English. Okay, when the presence or when the value of the biological father is not yet being found in our life, maka kita pastinya juga tanpa kita sadari terbawa untuk hidup dalam penyembahan yang lain, di dalam pengenalan yang salah ini. Then without our realizing, perhaps we will be driven to the life of adultery. Jadi teman-teman, jangan sia-siakan Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Therefore, brothers and sisters, do not put Holy Spirit inside you. How to say? In idol. Bukan, jangan sia-siakan kok. I just want to say put into waste, but it's not really correct. Don't ignore the Holy Spirit. Yeah, don't ignore the Holy Spirit inside you. Oke. Teman-teman semua, sekali lagi pastikan bahwa hidupmu melangkah yang tepat, dan stop untuk penyembahan berhala dan berjalan bersama Tuhan. So make sure that you make the right step in your life in this year. Never stop for doing adultery and walk into the worship of the Lord. Dan pastikan figur Bapa itu benar. Jangan sampai engkau memiliki kepahitan dengan ayah kandungmu. And make sure that you have the right value or figure of your father, and don't let bitterness overcomes you. Dan pastikan juga teman-teman, bahwa engkau terus terkoneksi dengan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada. Make sure you always get connected with the Lord through the Holy Spirit inside you. Selain itu teman-teman, yang saya ingin ingatkan bagi setiap kita, adalah yang dalam waktu itu Tuhan ingatkan ke saya adalah tentang 10 pengintai. Now, another thing that God remind me is about the 10 spices. Di mana dari 10 pengintai itu adalah di dalam 12 pengintai, 10 pengintai itu melihat hal yang jelek-jelek dan buruk tentang Jericho. Okay. My apology. 12 spies. Yeah. From 12 spies, 10 sees the bad things or negative things in the town of Jericho, in the city of Jericho. Dan pastinya teman-teman, hanya 2 saja yang melihat hal yang benar sesuai dengan kacamatanya Tuhan. And the fact is, only 2 spies can see the right perspective, according to God's point of view. Dan oleh karena itu di sini saya sangat-sangat mau menekankan apapun yang terjadi di tahun ini. So I would like to emphasize whatever happened in this year. Marilah melihat dengan kacamatanya Tuhan.
let us see through the perspective of God or using God perspective. Jangan melihat dengan yang namanya dengan pandangan dunia. Don't use or rely on worldly perspectives. Sehingga kita tidak menjadi seperti 10 pengintai. So therefore, don't become the 10 spies. Dan kita menjadi seperti Yosua dan Kaleb. And let us become like Joshua and Caleb. Tanpa dirasa dari tahun 2020 menuju 2022 ini hampir 2 tahun pandemi belum berakhir. So without realizing actually, it's already 2 years. The pandemic strike against us. Dan teman-teman semua, pandemi ini terus timbul varian-varian baru. And what happened is this pandemic grow through many variants. Bahkan kita bisa lihat di beberapa negara mulai lockdown lagi dan seperti itu. And we can see the impact is several countries begin to do the lockdown again. Dan kita dengar beberapa berita, ada krisis energi dan ada beberapa permasalahan ekonomi di beberapa negara. And aligned with that, we also found about news about energy crisis and economic problem among several countries. Jadi di tahun ini pastikan dirimu selalu berada dekat dengan Tuhan dan melihat dengan kacamata Tuhan. So make sure in this year you yourself are close with the Lord and always look at all things throughout God's perspectives. Hal ini hanya bisa terbangun kalau engkau merenungkan firman itu siang dan malam. These things can only be done or can only be real is if you are contemplating and meditating the Word of God day and night. Karena firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Because the Word of God says that faith came or appear through listening of the Word of God. Jadi selalu dengarkan firman Tuhan, jangan yang lain, jangan katanya. So make sure that put yourself listening of the Word of God, not other things, especially when they say according to this, according to that. Nanti jadinya hoax. And then hoax might be occur. Oke, nah jadi teman-teman, setelah Yosua menggantikan Musa, dia memimpin bangsa Israel untuk menyerang Yeriko. After Joshua replaced Moses, he leads the Israelites to attack or to defeat Jericho. Dan ketika dia menyerang Yeriko, dia menggunakan strateginya Tuhan. Dia mendengarkan suara Tuhan dan dia menyerang sesuai dengan strateginya Tuhan. So in battle against Jericho, he follow and listen and rely of God's strategy, and he implement God's strategy, and he put God's strategy into action. Jadi kita harus mendengarkan firman Tuhan, kita harus mendengarkan tuntunan Tuhan agar kita mendapatkan strateginya dalam berperang di tahun ini. So we need to listen to the Word of God and to listen to the God guidance, and through the Word of God, to have the guidance and strategy in our battle in 2022. Karena bukan dengan kuat dan gagah kita, melainkan oleh Roh Kudus. Because it is not because of our might and strength. It's only because of the Holy Spirit. Jadi teman-teman semua, pergunakan strategi Tuhan. Kebayang ya, dengan strategi Tuhan, tembok Yeriko bisa runtuh.
So use the God's strategy. And can you imagine, through God's strategy, the wall of Jericho crumbled. Seberapa powerfulnya itu. So we could contemplate or meditate how powerful God's strategy. Ketika saya di Israel dulu melihat bekas-bekas runtuhan Jericho, saya cuma terkesima. How great is our God. When I was in Israel and I saw the crumble or the ruins of wall of Jericho, I can only astonish and worship God. How great is our God. Ya, betapa besarnya Tuhan itu atas perkara yang Dia lakukan. How great is our God among every deeds that He has done. Oke, setelah Jericho terrebut dan tanah-tanah Israel bisa diraih lewat peperangan yang dilakukan bersama-sama. After Jericho fall down and can be how to say, I forgot the word, can be taken away, and the land of Israel can be obtained through war altogether. Ya, jadi teman-teman saya pastikan bahwa hidupmu memiliki komunitas yang tepat untuk engkau bisa berperang bersama-sama merebut tanah perjanjianmu. So I remind you again, your life will be amazing if you have the right community and to do the battle all together to obtain and to taken away whatever God has given and promised upon you. Jadi teman-teman, mari tinggal dalam kerajaan Allah, ada Bapa rohani dan memiliki hubungan dengan Tuhan, sehingga engkau terarah dengan baik, berjalan dalam tuntunannya Tuhan dan strateginya Tuhan, serta berada dalam komunitas yang tepat, lingkungan yang tepat. So I encourage you again, brothers and sisters, stay in the presence of God, stay in the kingdom of God, have a good relationship with God, and what is number 3? Yang baik dengan Bapa rohani. And have the good relationship with spiritual father, so you can have the right strategy, the best strategy from God, and stay in the right within the right community in God. Di dalam tuntunan Tuhan. And also stay in God guidance. Sehingga bisa tinggal di dalam lingkungan yang tepat dan membawa menuju perangan itu. Therefore, you can stay in the right community, in the right location, in the right place to win the battle. Jadi teman-teman, ayo, karena ketika kita menang peperangan ini, seluruh tanah perjanjian itu akan dibagi-bagi sesuai dengan hak-hakmu. Jadi akan dapat bagian itu. So when we win this battle, when we are victorious in this battle, all the promised lands of the Lord will be divided according to what God has written upon your life, sesuai dengan inheritance-nya. Yeah, the inheritance will be given according to your inheritance. The promised land will be given according to your inheritance. Oke, jadi teman-teman, ini adalah masanya untuk kita mendapatkan bagian haknya kita. And brothers and sisters, this is the time for us to receive our inheritance and our portion. Jadi, ya ini tahun yang nggak main-main. So, jadi ya tidak bolehlah engkau membuang waktumu, melainkan bangunlah waktumu sebaik mungkin. Pergunakanlah waktumu sebaik mungkin. So this year is no joke, brothers and sisters. So don't waste your time. Use your time as efficient as you can, as best as you can. Use your this moment as best as you can. Jadi teman-teman, ayo
Saya sangat menguatkan setiap kita. Ini adalah waktumu. Okay, brothers and sisters, I would encourage you. This is your time. Dan inilah pesan yang saya siapkan, lebih singkat. Namun ini seluruh pesan dari inti rangkuman dari pesan yang saya sampaikan yang videonya hilang itu. So this is the short version of my message. At the 1st January, which the video was corrupted and gone. So yeah, this is what. Dan sebelum saya akhiri ini, saya akan mengucapkan berkat buat setiap teman-teman semua. And before I close this message, I would like to pray, speak blessings upon all of you. Saya berdoa untuk setiap teman-teman semua akan mengalami terobosan di dalam hidupmu. I pray for all of you, all of our friends who watch in this video. You will experience breakthrough in your life. Memiliki hubungan yang dipulihkan dengan ayahmu dan ibumu. Having a restoration in relationship with your father and mother. Kau akan diperdamaikan dengan mereka. You will be reconciled with them, or in reconciliation with them. Dan saya juga berdoa dan saya deklarasikan bahwa Tuhan membawa kalian naik dan menjadi kepala bukan ekor. And I will pray and declare that God will bring you up, become a head, not become a tail. Dan saya deklarasikan juga bahwa tahun ini apa yang hilang dari hidupmu dikembalikan. And I also declare that everything that is stolen or taken away from your life in previous years will be restored and will be returned back to you. Setiap nubuatan yang pernah disampaikan atas hidupmu mulai terlaksana di tahun ini. Every prophesy that is given to you will be activated in this year. Dan segala permasalahan apapun dalam hidupmu di tahun ini diselesaikan semuanya. And every problem that you have or your encounter in this year will be finished, will be solved. Dan biarkan di tahun ini kalian melangkah bersama Tuhan. And let in this year you will walk with God. Dan pastinya kalian menemukan Bapa rohani kalian dan bersama dengannya. And of course, surely you will find your spiritual father and grow with him. Di dalam nama Yesus. In the name of Yeshua HaMashiach. Dan dalam nama Tuhan, saat itu Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. In the name of God, right now God bless you and protect you. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. God shine you with His face. Dan memberi engkau kasih karunia. And given you grace and mercy. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. God set His face upon you and give you shalom and peace. Di dalam nama Yesus. In the name of Yeshua HaMashiach. Dan seluruh janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya terlaksana atas hidupmu. And all promises that He has given you will be fulfilled. Damai sejahtera daripada Allah Bapa memenuhi pikiranmu dan dirimu. The peace and shalom from our Father would fulfill you and overflow your mind. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus juga menyertai hidupmu. Love and grace from Lord Jesus, Lord Yeshua HaMashiach will follow you. Dan bersaudara daripada Allah Roh Kudus selalu bersama dengan engkau. And sweet relationship with Holy Spirit always be with you. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In the name of Yeshua HaMashiach. Amin. Amin. Happy New Year teman-teman.
Selamat tahun baru teman-teman, friends. Kita ketemu lagi di next video. We'll meet you again in the next video. Jangan lupa hari Minggu akan ada video dari Prophet Abraham, Pastor Abraham yang dari Singapura. Dia akan menyampaikan pesan yang sangat penting. Bisa temukan di channel saya. Pesannya terkait dengan 2022 juga. Okay, don't forget and make sure you find and you follow this video in Sunday. The message from Prophet Abraham or Pastor Abraham from Singapore, and the message of God upon the year of 2022. So stay tuned in this video as well. Be blessed. God bless you all. Nah, Tuhan memberkati, diberkatilah, dan Tuhan memberkati kalian semuanya. Oke, bye-bye. Dadah, selamat jalan, selamat tinggal.